Hello everyone, and we are now on our lesson 2, understanding z squared. So the table areas under the normal curve is also known as the z table, and the z score is a measure of relative standing. So what are we going to do here is that using the table, one can actually determine specific regions. But before I do that one, let's have first an orientation. How are we going to use the table? So for example, mayroon ko nga, okay, what is the value of 1.53? Yan na, 1.53. Okay, para makita ang 1.53, ani kauna din sa side. Positive ha, positive. So, 1.5. Ato ka sa 1.5, then 53 man na. So, 1.5, dagan kag pangitaan ng 3 nga nas babaw. Okay, di ba? Sa babaw niya, kani-kani siya, 0.3 man. Di ba? 1.5 plus 0.3 is 1.53. So, ang iyahang equivalent ana nga area is 0.937T. Ana siya pagbasa. Nga na pagbasa ang table. Sunod, for example, may 2.96. So, ani ka sa 2.9. 2.9. Pangitaan na pod ang 6. 2.9, 2.90, 2.91, 92, 93, 94, 95, 96. Okay. So, ang value niya or equivalent niya nga area is 9985. Okay. Nga naon paggamit ang table ha. So, this is positive. Then, napod na sa inyong table ang negative. Separate ang negative. Kung positive gani, then kung negative katong isa ka table. So, let's now have or explore the steps on how to find the area that corresponds to the z value. So I'll immediately go to the example because it tries to show there all those important steps to be taken. So for example, gingnan mo, find the area that corresponds below 1.35. So what is done is, again, ako nang ibalik lang suwat para klaro, mag-draw ka first sa imong normal curve. You have to draw your normal curve like this one. And then, shade the region. Di ba ang gibutang diri kay below. So first, pangitasa, di ba ang tunga 0? Do not forget that this is 0. And since it's negative 1.35, para pud mas dali ninyo, butangin na siya. So positive 1, negative 1. Negative 2, negative 3 ni dapit. Then this is 2, 3. Negative 1.35. Asa man dapit ng negative 1.35? So, dere. Diba? Labaw-labaw siya sa negative 1. So, ani siguro dapit. Assuming. Okay, mo na siya ay negative 1.35. Nakuha? Then, sunod nga step, ana, gibutang mo dire. Very important nga gibutang danhi below. So, may kag below to your left. So, below, ang atong gipangita silbi nga region or area is kani kay below man. So, kani siya. Hindi naman yung shade ako kuan oy. O, mo na siya below. Pangitao na to ni na area. Kung ingon siya above, so kaning opposite. Pero ingon man siya below, so then he's sa left. Kung ingon siya above, to the right. Now, what are you going to do is very simple. I-locate rin mo asa dapit ng negative 1.35. So, kani nga table is table for positive man eh. So, direta sa negative. Pangitawan rin nato. 1.35. Okay, 1.35. Okay, dara. So, 1.35, 1 to 1.30, 30.31, 0.32, 0.33, 0.40, 0.35 dara di ayon 0.0885 kani siya kani so 0.0885 so mo na siya nganaon pagbasa sa table ha. Choose the appropriate operation. So when the z value is to the left, mingon ni siya less than. So since ang shaded nga region, actually kani siya nga table, nagrepresent ni sa tanang values to the left. So wala siya problema, automatic mo na siya imuha nga answer. I-label ra nimo ang imong shaded region. So since the shaded region is the left, which is negative 1.35, and the intersection is
between negative 1.3 and 0.05 is 0.885. Therefore, ang area of the shaded region is 0.0885 or 8.85%. Okay, nakuha? Na siya step 5. Okay, let's have another example here. Ang next na po na ito nga example is to the left. Okay, find the area to the right rather, to the right. So same gyapon, mag-draw ka og imong bell shape or bell curve and then pangitaon nimo ang to the right na pod of negative 135. So same thing gihapon dere. Natong himuon is to the right naman pod. So moingon ni siya to the right, above. So going to the right, kanang above, right, kanang below, left. Okay? So kani siya nga shaded region atong pangitaon. So atong himuon na the same process gihapon. The same process gihapon atong himuon. You have to know first 1.35. I think na-discuss naman nato gani nga 1.35 is 0.885, di ba? Now, kaganiha lahi kay diri man to ang shaded. So automatic mo'y answer. Karon kay ang pikas may shaded. So unsa may buhaton? Di ba ang kinatibuk-an 1 man siya? Oha, 1 man. Diya kani kay mauman ni si Zaang 0.885. So para makuha na to ni nga region, very simple. 1 minus kani. 1 kuhaan ani, mauna ni ang resulta dere. So 1 minus 0.885, the difference is 0.9915. So muna na siya answer. So the answer is 9.9915 ang area sa region or 99.15%. Okay ra? Okay, sunod na step na to is what if in between? So, saan man na siya if it is in between? So, for example, we have the following example here. Find the area between negative 1.30 and 2. So, pangita, una ang negative 1.3. So, kani siya nga dapit. Muna siya yung negative 1.3. Then, ang 2, danhe. Kani siya. Muna siya yung 2. So, yung buhaton, pangitaon na po nimo gamit ang table, pilay value ni negative 1.3. So, asa man si 1.3? So, dara, 0.0968. 0.0968. May value atong butang border sus arang cute tagalisan ako paigo sa space. And then ang 2, ang value sa 2, ari na punta sa table nga positive, chung asa man ka, nasa nawa naman. Okay. 2 dara 0.9972. 0.9972. Sakay mo na siya. So, looking at this one, naman na siya, ni-explain man po dire, 0.968 o 9772. So, since ingo man siya between, so between nilang duha, ang gisidan kini kana. So, mo ni region atong kuhaon. So, unsaon man nato aron makuha na, naman siya sa tunga. So, very simple. Og pilay area ani, di ba, kung kuha ta sa to, gi-refer man nimo ang tibok area, apil ni kani nga portion. So, this one minus this one kani. Nakuha ninyo? So, i-minus nimo. Unsay area aning kinatibuk-an kutob ani, minusan sa area kutob ani. Di makuha na nato ng tunga. So, i-subtract ra nimo 0.9772 minus 0.968. So, ang ilang difference is 0.8804. So, this area here is 0.8804 or 88.04%. Nakuha ra, so mo ni siya ang answer. Another one, mo ra gininyohang timan-an silbi. Kung moingon siya og to the left, automatic, inagbasa sa table og unsay area, mo na siya answer. Excuse me. Dayon, kung left, kung moingon gani siya to the right, kuha ang area. Pag humagkuha sa area, 1 minus ka na nga area. Mao na answer. Nakuha? So again, kung to the left, mao na. Kung mingon siya to the right, 1 minus ka nang nabasa ni mga area gamit ng table na to. Okay? Kung mingon siya in between, very simple ra.
kuhaan ang duha ka value gamit ang table, isubtract ra silang duha, mauna na siya between. Okay? Na siya, very simple. Then we move on to the z-score. Actually, kanang mga scores nga mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, pwede na siya actually ma-convert into z-scores. Ang ato amanggong normal curve is expressed into z-scores. So, like for example, the areas under there are given in terms of z-values or scores. So, either the z-score locate x within a sample or within a population. So, muna siya yung formula. Kanang babaw, mana siya kung gamit ang population mean ug standard deviation, di ba? Parehara sila nga formula. Basta ang babaw, pang population na siya. Ang ubos, pang sample. Kasi kalahian sa sample o kanang population. Kamintag population, kinatibukan. Kamintag sample, part ra siya sa population or kinatibukan. Okay, you can please just read the descriptions here. Di na ako i-include since naan naman na diha. Ari na diretso sa example. So for example, given that the mean, population mean ang symbol ha is 50 and the population standard deviation is 4 of a population of reading scores, find the z-value that corresponds to the score x is equal to 58. So atong i-convert siya into z-score because in reality, ang score na to 1 to 100. Pero sa normal curve manggod, z-scores ang gamit. So mura bag atong i-convert ang imong ordinaryo nga score into a z-score. So simple ra kaayo. Kuha ang given, first step manggida na, read the problem, understand the problem, find out what are the given in the problem. So the given is the population mean is 50, standard deviation is 4, x is 58. Unya, what is unknown? Mahibaw ng what is unknown. Find the z value. So ang z value may unknown. So formula, z, x minus the mean. So ang x nimo, kani, given naman. So sayon ra, 58 minus 50, substitute ra. 58 minus 50, 8 divided by 4, so 2. The answer is 2. Dali ra no. So, the value or the z-value that corresponds to the raw score 58 is 2 in the population distribution. It means to say that the score 58 is above average. Actually, without solving, makahibaw man ta nga above average siya. Kagibutang baya dira ang average 50, yung score 58. So, above average, good siya. But, di-convert na to, no? Another problem is, the heights of teachers in Santa Catalina National High School are normally distributed with a mean of 150 cm and standard deviation of 15 centimeters. The height of Sir Victor has a z-score of 3.25. What is the actual height of Sir Victor? So in that case, again, very important, identify what's given in the problem. So the given, in this case, to solve the normal random variable x, we have to do this one. So if you have noticed, actually, gi-convert na ni siya coming from this formula. Kanang formula sa babaw, gi-transform ra ni siya nga mga formula sa babaw aron mahimo siyang ingani. Pero actually, pwede ra mag-original inyong gamiton. Kaso, mag-cross multiply lang, ha? Pwede ra gud pug original, pwede pug kaning gi-present, pero ug maglibog mo pwede ra gyud ang original basta ka mo i-cross multiply lang nimo inag-solve, okay? So in that case, substitute, di ba given man ang z-score 3.25. So 3.25, then standard deviation given 15, klaro man sa problem. Plus the population mean is 150. So 3.25 times 15, 48.75 plus 150, so 198.75. So mao na siya ang imuhang answer. Nakuha ra? I hope nasabdan ra no. So again, pwede ra gyud kayo nga gamitan nato ni siya og katong normal ra or gamit ang original formula. Kung malibog ta og unsaon pag-transpose, pwede ra nato gamitan og lain nga formula. I mean, original nga formula. So, okay. I-zoom na to ni siya be kay aron. Siya isda mo diha na jud. Gabi jud ko record og video no. Okay, so like kani nga formula, di ba? Z is equal to x minus mu over nga na standard deviation. Pwede rag ka na imong gamito nga formula, no problem. So ang z ni mo na is 3
3.25. 3.25 is equal to, ang x ni mo ana is unknown minus the population mean is 150 over standard deviation is 15. So i-cross multiply ra na nimo kani siya kana siya i-multiply na nimo. So 3.25 times 15. So what is 15 times 3.25? So, ako na siyang i-adjust or makita. So, ang cross multiply is, di ba, understood mo na siya nga 1. So, 3.25 times 15, the answer is 48.75. Then, 1 times x minus 50, so x minus 150. Dayon, kani siya, i-transpose, but actually ha, wala ginang word nga transpose sa math. That is additive property. Muna siya nga ma-transfer sa PCAS because of additive property, addition property, ha? So, mahintabo per most, I know, inyong nahibawan transpose ang term, no? So, nga na siya. So, the negative becomes positive, so that will be 150 plus 48.75 is equal to x. Or the final answer would be 150 plus 48.75 is 198.75 is equal to x. So, parihara sa answer ani. Pero, kaya ba kung mas dalian mo ani, but what if lang po na yung mga situations nga dili nga ani, pwede gamiton ninyo ng original yun nga problem. So, that ends. I know you can be able to answer the rest of the problems once again. If you have question, make sure you can just simply chat me in our group chat, and please make sure you follow for our third lesson. Okay, that's it. God bless everyone.